الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفينا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائنا وإخواننا من الأنبياء والمرسلين وكل منهم الصحابة والسادة الصالحين من وراء سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضي وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم سيدنا في سيدنا الحسن بن الحسين، ثم إلى رسولنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الرضا وإخوانه من المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا الرحمن السقاف بن محمد بالي عمر مخضر أخوانه وخصوصا إلى روح شيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند القدس الحق عبد الله بن عبد القادر بالفقيه شيخنا الإمام الحافظ الحق عبد القادر بن محمد عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن محمد مولى العرش مذهب عبد الله بن سامي الفقيه، ثم على الحباب الشريف وأم هاني بنت عبد الله بن عقيل الحباب الشريف وفاطمة وأم هاني بن محمد بن عبد القادر بالفقيه وأمه، ثم إلى الحباب عائشة عرفان والحباب عفيفة بنت إسماعيل والحباب خامس والحباب زينب وعن جفران وأمهات النبي صلى الله عليه وسلم تعرف لما تمثل بينهم من الأنبياء والرسل الأولين وسلم في الولاية خلفاء وعلى سلسلاتهم أجمعين، ثم إلى الحبيب عبد الله دروس والحبيب أبو بكر أدني عبد الله حداد محمد بن زين حبشي عمر بن الرحمن الطاشي وعلي فارس وجميع هذه السلسلة طريقة السادة العلوية سادة أصحاب الطريقة المحمدية والسلام في الولاية خلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد كبير الرفاعي وسيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي، ثم الجميع وثوب العتاد والأنجاب والأبدال والأغواط والأفراط وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب وغوث الأعظم، ثم إلى ركل ولي وولية المشارق الأرض إلى مغارب صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثى من سيم جن وصلب والأخرفهم على سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف بداية الأمر مولانا رحمة الله عليه مولانا مالك إبراهيم مولانا غير مولانا درجة مولانا فريجة مولانا كل شمال رد البدع مولانا شيخ صباكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم اسمره مولانا إسحاق مولانا مورد سيد فاطمة بنت ميمون جميع تقدم ولاية خلفاء الجميع وسلام في الولاية خلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى شيخنا سيدنا كرمية رئيس من بجر من دسقي من طلال من سلسلة من مشهر من متن شافعي مالك حنفي حنبلي الإمام غزالي الإمام بن عربي زيد عبد العزيز الدباغ وسائر علماء وأهل السنة والجماعة والسلام في الخلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين، ثم إلى الحبيب حسين بن أبي بكر العدروس والحبيب ابن الله المحسن عطاس محمد الحداد محمد عبد الرحمن الصغير أحمد بن عبد الله بن عطاس الحبيب جعفر بن شيخان الحبيب أبو بكر محمد السباع، ثم إلى الحبيب أبو بكر بن عبد الله عطاس صالح بن عبد الله عطاس أحمد بن سنة عطاس وعلي محمد حبشي وعلي سالم بن الشيخ أبو بكر بن ثالث وصلى من الولاية خلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين جميع أصحاب الخلف إن النساء خارجة والسلام في الأخلاق من أوليائهم والسلام في الولاية خلفائهم وعلى سلسلتهم أجمعين والأرهب علي بن محمد بن هاشم السقاف بن الحبيب السامي بهر جميع أولياء في صبور صوم جميع أولياء في قلن جاتي جميع أولياء في قلن صندوق جميع أولياء حوالي أولياء تسع حوالي جميع أولياء وسلام من الله خلفائهم وعلى سلسلة مجمعين ومرر بحيث بحسر عليك خل المنقل زيد السفت لهم وسلام من الله خلفائهم وعلى سلسلة مجمعين، ثم إلى روح علوي قبوناكم، ثم إلى روح شيخنا أبويا يحيى الشيخ عبد المناف وجميع أولئك في جاوة الشرقية الوسطى الغربية بين النساء خارج من الأسماء الجيلاني بن حبشي وسلم في الولاية خلفائهم على سلسلة أجمعين، ثم إلى روح
جميع إليك في زنبل الفرات والأقدر والبقي ومع الله شبيك وفاس والشام بلاد المسلمين وبلاد العجم وصلى بالله خلفائهم وعلى سلسلتهم ثم على الشيخ عبد الوهاب الشعراني ثم على أرواح جميع رجال البراءة ورجال التصرف خصوصا سيدي علي بن الهيتي سيدي بقاء بن بدو سيدي أبو سعيد الغيلبي سيدي حياه بن قيس الحراني سيدي عقيل المنجبي شيخ معروف الكرخي وصل في الولاية خلفائهم على سلسلتهم أجمعين ثم الأرحب أحمد بن محمد الحبشي مولى الشعيب الحبيب حسن بن صلاح البحر الحبيب عبد الله بن مسلم الطاهر وصل في الولاية خلفائهم على سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح حزانة علي الشيخ سيد بن سيد المدير الشيخ سيد السويني إلى سيد عبد الرحمن الأخضر معروف الجمال دروش وإلى روح الشيخ عمر بن مخرمة السلام بالله خلفائهم على سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين من المؤمنات جميع الجهاد خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له اللهم عم الجميع برحمة والرضوان ثم لا روح من التنابين خصوصا السلام بالأخلاق والسلسلة أجمعين وبن يدي صلاح القلوب والغالب والسؤال كل المطالب يسير محمد صلى الله عليه وسلم نية الفتوح والمنور والرسول ماذا تعلم وتعليم نقول انتفاع سنة تضام الذات وقربها ثواب وحسن وما لا رحمن قرأت كتبه هذا الأشياء إن الله ما يحسن ماذا نفعني وإياكم في الأحبان بركاته والصلاة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الفاتحة إلى خصوص الحفظ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم وصلى على سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات في محمد يعدل الصلاة من بعد بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم آيات 109 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب ود senang kathirun orang banyak min ahlil kitab dari kaum ahli kitab Yahud dan Nasara law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran andai mereka bisa mengembalikan kalian yakni kumnya itu sahabat ya sahabat Nabi. Ini juga berlaku buat kita. Ma ba'da sahabat. Min ba'di imanikum setelah imannya kamu sekalian. Jadi ayat ini pertama menunjukkan kepada kita bahwa al-Yahud wan Nasara itu kebanyakan mereka tidak rela
ada orang beragama Islam. Malah kalau di ayat lain bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha Yahud dan Nasara sehingga kita masuk agama mereka. Itu nasul Qur'an ila yaumil qiyamah. Sudah jangan dipilah-pilah, pokoknya ya sudah begitu itu. Jangan dipilah. Kalau Zionis begini, kalau Yahudi begini, sudah ada. Itu nasul Quran. Walan tarda. Tidak akan ridha angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Naam, mereka bisa berubah ridha kalau kita pindah agama. Selagi belum pindah ya tetap walan tarda. Dan tidak satu ayat yang menerangkan ini. Itu satu. Pelajaran kedua yang kita ambil dari ayat ini, sahabat itu diakui ada iman. Sebab di sini ayatnya imanikum. Berarti imanus sahabah diakui Allah Subhanahu wa taala. Diakui iman oleh Allah itu satu magam kedudukan tinggi. Sebab biasanya kita ini baru Islam. Ini diakui ya. Radhiyallahu ta'ala anhum. Imanikum. Berarti ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui Allah imannya. Apa yang diinginkan ahlul kitab? Kalian kembali kufaran, halnya menjadi orang-orang kafir. Dikembali kepada agama Yahud dan Nasara. Apa sebabnya? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasud dari diri mereka. Mereka ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Setelah jelas bagi mereka kebenaran. Ini sudah sering dibahas, jadi tidak akan saya ulang ya. Sudah jelas sekali mereka tahu di kitab-kitab mereka siapa Nabi Muhammad, akan datang Nabi akhir zaman. Sudah sering dibahas ini. Jadi saya tidak akan masuk ke situ. Fa'fu wasfahu. Maka kalau Kiai Misbah Tajul Muslimin mengartikan fa'fu biarkan, fa'fu wasfahu biarkan. Jadi di tafsir lain ada yang mengartikan dengan arti biasa fa'fu wasfahu maafkan. Hatta ya'tiyallahu bi'amrih, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya. Maksudnya hatta ya'tiyallahu bi'amrih itu sehingga datang takdir Tuhan gitu maksudnya. Terserah Allah urusannya nanti bagaimana. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ahlul kitab dijadikan mukminin ya bisa. Orang mukmin dirubah menjadi kafir ya bisa. Makanya harus dawamul khauf. Hikmahnya, nih saya punya paham ya. Hikmahnya kita itu tidak ada ismah, tidak ada maksum. Yang maksum kan para nabi rasul saja kan. Dan ba'dul hikmah Allah Ta'ala itu menakdirkan kita itu setelah beriman, mudah-mudahan kita diberi iman walaupun sedikit ya darajahnya. Hikmahnya tidak ada kepastian bahwa iman kita tidak akan dicabut, itu muncul hati itu selalu khauf. Jangan-jangan saya dipecat Allah, ini iman saya dihilangkan. Jangan-jangan saya sekarang melakukan sholat, bulan depan menjadi tarikus sholat, na'udzubillah. Jangan-jangan Ramadan ini saya puasa, Ramadan yang akan datang karena kesibukan, kesulitan, tidak kuat panas waktu kerja, berubah tidak puasa. Waliyadzubillah.
Jangan macam-macam. Segala sesuatu bisa terjadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sehingga khauf selalu berteman dengan qulubul mu'minin. Nanti orang yang beriman ini selalu khauf. Setelah khauf muncul roja. Ya Allah, kuatkan iman saya. Ya Allah, jangan uji saya dengan ujian yang berat sehingga saya sulit sholat. Apa ayatnya itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Itu ayat juga amanar rasulu itu di akhir suratul Baqarah nanti itu juga nas bahwa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui imannya oleh Allah taala. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Itu pengakuan bahwa sahabat itu mukmin. وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا. Itu yang kita minta. Rabbana wala tahmil alaina isran. Jangan kami diberi ujian yang berat-berat, perintah yang berat-berat. ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Juga hal-hal yang kami tidak mampu, tolong jangan diberi suratan takdir seperti itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Itu amanah Rasul itu sangat benar sekali. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Haddad, Al-Imam Al-Qutb Umar bin Abdul Rahman Al-Attas dan banyak para masyayikh Thariqah Alawiyah meletakkan amanah Rasul sebagai bacaan wajib setiap hari. Itu bagus sekali itu. Sambil dipelajari sedikit-sedikit maknanya bagi yang tidak tahu. Itu menguatkan kita pemahaman bahwa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukminin. Juga ada dialog kita dengan Allah taala. Ada munajat, ada dialog. Dan kalau kita pahami artinya ada keakraban antara hamba dengan Tuhan. Tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan itu boleh. Memohon seperti itu, merengek-rengek itu malah dianjurkan. Kalau ke Allah, kalau ke makhluk tidak. Kita dianjurkan cengeng, dianjurkan merengek-rengek, dianjurkan meratap-ratap, kalau perlu gulung-gulung, sujud sekali, tapi kepada Allah, bukan kepada makhluk loh. Nggak apa-apa. Yang istiqomah saja, menangis, merengek, gerung-gerung kepada Hadratullah Azza wa Jalla. Kalau ke makhluk jangan. Nah, penyebab ahlul kitab seperti ini, nas'alullah as-salamah, adalah al-hasad. Hasad ini penyakit yang merata. Iblis kena. Anak cucu iblis kena. Syaitan itu kena ini hasad ini. Sangat hasad kepada bapak kita Nabi Adam, juga kepada kita kena. Dapat warisan dihasuti iblis dan syaitan. Iblis cikal bakal setan, syayatin, setan itu anak turun iblis. Ini kena ini. Dan semua, tidak ada setan tidak hasad. Rata itu. Jadi sifat hasad rata. Setiap setan pasti hasud. Iblis hasud. Anak cucunya ya hasud. Manusia kena. Yang selamat hanya para nabi, para rasul. Itu mutlaqan seumur hidup. Para nabi, para rasul selamat dari hasad. Selain nabi rasul, kena hasad ini. Kalau wali-wali bagaimana? Kena. Kalau kewaliannya hilang, tidak ada jaminan. Kalau selagi menjadi wali, tidak kena. Jadi muqayyad ya, kalau para aulia. Selagi mereka menjadi aulia, ya mustahil hasad. Tidak mungkin kalau hasudnya nggak jadi wali. Lalu bagaimana kalau ada para wali, para masyayikh, para ulama, kita baca riwayat-riwayat itu seperti hasad. Nah, itu bukan hasad itu. Jadi ada 3 ya. Supaya dipaham, ada hasad,
Ada ghibtah, ada ghirah. Ini beda ini. Ada ghirah, ada nanti ghiratul masyayikh, ghiratul ulama, itu bukan hasad. Ini sulit membedakannya, sulit sekali ini. Makanya kita dianjurkan taslim saja. Wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaika. Kata Imam Al-Haddad. Ladaihim wadih bil adillah. Hati kita harus pasrah, mempunyai pemahaman bahwa para masyayikh, para ulama, para aulia itu lebih mengerti daripada kita. Sallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaik. Dalam hal-hal yang buat kita muskil, sulit, tidak jelas. Ladaihim wadihun bil adillah. Di sisi mereka masalah tadi tidak sulit, tidak samar, jelas sekali, penuh dengan dalil-dalil. Ladaihim wadihun bil adillati. Nah, hasad apa? Hasad itu pakai takrif kitab dulu ya. Yang namanya hasad itu apa? Ini saya nukil dari Tanwirul Qulub, masih Tanwirul Qulub halaman 381. Qala Syekh rahimahullah, fa ammal hasadu fa haqiqatuhu ay yakraha ni'matallahi ta'ala ala akhihi fa yuhibbu zawalaha anhu. Hati itu benci, tidak suka kalau ada saudaranya, saudara sesama manusia mendapat nikmat. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, mulai nikmat jasadnya sehat, tampan, kuat, jengkel, gak senang. Nikmat pangkat, ada orang punya derajat, jengkel. Ada orang dilahirkan menjadi sayyid, jengkel. Ada orang dilahirkan menjadi darah biru, jengkel. Ada rasa tidak enak, jengkel, itu hasad. Ditambah lagi, dia ingin nikmat itu hilang. Sama saja, tidak ada bedanya. Jangan sampai ada pemahaman, ada Habib, ada bukan, ada darah biru, ada bukan. Sama saja itu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ada hasad. Ada orang mendapat rezeki, jengkel. Ada orang kaya, jengkel. Saya waktu belajar di ba'du masyayikhina, pernah dapat keterangan. Orang kalau hatinya masih ada hasad, dia tidak akan mengalami rohah di dalam hidup. Tidak akan tenang, tidak akan lapang. Kalau bahasa sekarang, tidak enjoy, tidak akan bahagia di dalam hidup. Kenapa? Sebab setiap hari ada orang dapat nikmat. Anda ketemu orang, ya pasti ketemu nikmat. Meskipun Anda ketemu orang sakit, pasti ada nikmatnya. Sakit dalam apa? Nikmat dalam apa? Ada orang sakit dikunjungi tamu yang banyak, jengkel. Waktu saya sakit yang kunjungi saya sedikit. Ini kok banyak ini. Kalau Habib yang mengajar, kiai, ustaz, majelis taklimnya sedikit, jengkel. Kenapa itu banyak, saya kok sedikit? Dan sebagainya, dan sebagainya. Hadza kullu hasad. Sudah? Saya beri kalkulasi nanti. Ini hasad memang ada di hati manusia. Tapi bisa dihilangkan. Kalkulasi untung rugi, kita yang rugi. Ini mungkin Anda belum paham ya. Anda membaca Yasin 41 kali, minta sesuatu kepada Allah Ta'ala. Syaratnya sudah sempurna. Sudah wudu, sudah menghadap kiblat, sudah khusyuk, yang diminta tidak haram, waktunya arba'ina yauman. Ini harusnya gobul sudah. Wajib sudah, pasti diterima, syaratnya lengkap. Tapi kok tidak? Tolong tengok hati Anda, ada hasadnya apa tidak? I'tiqad sudah, yakin Yasin mustajab sudah. Yang memberi ijazahnya top. Silsilatul ijazah bagus. Pokoknya dicari, diteliti, kok benar semua ini. Ini pas. Tapi ijabah tidak ada. Tengok hati Anda, lihat hati Anda, ada hasad apa tidak. Sebab hasad ini menyebabkan doa ditolak. Berarti kalkulasi untung rugi, sangat rugi orang yang ada hasad. Sudah dia hasud nikmat si fulan, nikmat itu dia tidak dapat. Ditambah lagi ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya ditolak gara-gara hasud. Belum lagi pahala.
Orang ahli ibadah ketika nanti di hari kiamat dia melihat catatan ibadahnya tahu-tahu kosong, akan protes kepada Allah Ta'ala, dijawab. Dijawab Allah, dijawab sama malaikat hafadha, antal hasud. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasud itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang melahap kayu bakar. Hanya kalau api memakan kayu bakar, membakar kayu bakar, melahap kayu bakar, kelihatan. Nah ini kita tidak kelihatan, tahu-tahu habis saja. Rugi lagi kita itu. Sudah doa tidak diterima gara-gara hasad. Tidak ada rahatul qulub, hati tidak tenang. Sebab setiap hari pasti ada orang mendapat nikmat. Kalau masih belum jelas juga, itu tadi salik. Orang yang masuk thariqah nggak kira naik magomnya kalau dia belum bisa sembuh dari hasad. Bahayanya banyak sekali hasad ini. Terus riwayat hasad juga tidak bagus. Iblis ada hasadnya, sudah saya terangkan tadi. Syayatin semuanya pasti ada hasad. Kemudian pembunuhan manusia pertama, anaknya Nabi Adam, Qabil Habil, juga gara-gara hasad. Gara-gara hasad ingin mendapatkan istri yang lebih cantik. Hasad lagi. Sampai cinta persaudaraan hilang gara-gara hasad. Iya. Kasihan kalau orang masuk thariqah hatinya masih hasud, dia bisa bertahun-tahun tidak naik kelas. Ruhaninya segitu-segitu saja. Ru'yatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, hatinya tidak ada hasad, bersih nabi ya. Apalagi Nabi Muhammad. Karena itu kalau orang banyak membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kabair sudah tidak dilakukan, shaghair ditinggalkan, tapi masih belum juga bermimpi Nabi, lihat hati Anda, masih ada hasad apa tidak? Itu hasad. Kalau ghibtah, nah itu boleh, itu malah sifatnya orang mukmin. Jadi kalau hasad ini sifatnya fasik dan munafik, termasuk kafir. Al-kafir hasud, munafik hasud, fasik hasud. Kalau ghibtah ini serupa tapi tak sama kalau dengan hasad. Jadi Anda melihat seseorang menjadi wali, Anda pingin jadi wali. Wah, kenapa saya tidak bisa? Tapi tidak ada rasa jengkel dia menjadi wali. Umpama Anda tetap tidak jadi wali juga tidak apa-apa. Ada orang kaya, Anda ingin jadi kaya, tanpa ingin membuat dia menjadi miskin, nggak ingin dia bangkrut. Dilihat hati kita aman-aman saja, tidak ada rasa ingin menghancurkan fulan, tidak ada rasa ingin membuat fulan bangkrut. Dan ini perlu latihan, perlu seling tilik menilik hati, sering dilihat hati kita. Kemudian juga jelas perlu mendengarkan pembahasan seperti yang saya utarakan ini, baik pembahasan tentang hakikat hasad, dan pengobatannya bagaimana, kemudian tandanya orang yang sudah tidak hasad seperti apa. Kalau orang ahlu thariqah, yang saya tahu waktu saya ngaji thariqah dulu itu katanya ada rasa gelap biasanya, tapi ini untuk salikin ya, untuk orang yang belum suluk ya tidak akan merasa. Jadi begitu hasad itu masuk, ada rasa tidak enak, terasa gelap di hati. Itu sebetulnya peringatan dari Allah Ta'ala, ini dosa lo, ini haram, hilangkan. Bilisanil hal, itu peringatan dari Allah Ta'ala. Ada rasa gelap di dalam hati. Begitu ada hasad masuk ke hati. Saya pernah mendapat ijazah yang tidak terlalu berat. Sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Itu kan kalau fida itu bisa untuk pembebasan dari api neraka. Sholawat ada Nabi 1000. Fatih boleh. Sallallahu alaihi Muhammad boleh. Nah ini fidanya untuk minal hasad gitu. Jadi sallallahu alaihi Muhammad sampai 1000. Ya Allah saya niat 1000 kali sallallahu alaihi Muhammad ini fidaan li galbi atau fidaan li nafsi minal hasad. Sebagai tebusan semoga sifat hasud saya engkau hilangkan. Yang paling gampang Anda ingin mengecek hasadnya hilang belum, ya lihat saja. Begitu Anda melihat
Kalau Anda seorang pelajar, Anda lihat ada orang lebih pintar dari Anda, hati Anda tidak jengkel, biasa-biasa saja. Malah senang temannya lebih dari dia. Berarti sudah sembuh. Gampang, sangat gampang. Hanya karena sifat itu sudah menjadi jati diri manusia dari dulunya memang bawaan, sehingga kadang tidak sadar bahwa dia sedang hasud. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ulama, kepada aulia yang membuka mata batin kita sehingga kita faham bahwa kita ini ada hasad. Dan ini sifat setan, sifat iblis, harus dibersihkan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah min al-hasad wa min jami' amradil qulub. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة.